Yeah, page 40. Oh, there's a page on I have it. Mari kita membuka, kita bilangan pasal 17. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 17. Kitab bilangan pasal 17, the book of Numbers chapter 17. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 13 and we are going to read from verse 1 to verse 13. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Let us read this together. Numbers 17 verse 1 to 13. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan Tuhan. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntup, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah padang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami memohon, jelaskanlah kepada kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu. We have read your word, O Lord, and now we pray, please explain this to us so that we will understand your truth. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Sedikit mengulang supaya kita mengingat cerita di belakang ini. Ini adalah setelah kejadian orang-orang Israel memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Ya, just to refresh your memory, the background of this is that the Israelites just rebelled against the leadership of Moses and Aaron. Mereka berkata bahwa Tuhan tidak mengurapi, tidak menetapkan Harun dan Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Basically they were saying that God did not appoint Moses and Aaron to be their leaders. Mereka itu makanya mau menggulingkan kepemimpinan kedua orang ini dan menggantikannya dengan orang-orang mereka sendiri. So what they were trying to do was they were actually
going to do a coup d'etat to topple the government of Moses and Aaron and replace it with them, with their own people. Nah saudara, kita tahu Tuhan marah dan menghukum Korah beserta sekutunya. We all know the story that God was angry at Korah and his associates. Dan dalam kemarahan Tuhan, Tuhan membelah bumi, menelan mereka semua yang memberontak. In his anger, God then split the earth, and the earth swallowed Korah and his associates. Dan dalam kemarahan juga Tuhan membuat api yang ada dalam dupa menyambar, membunuh 250 pemimpin Israel. And in his anger, God also punished the 250 leaders of the people of Israel. Fire came out from the incense and burned them down. Dan saudara, kita berpikir setelah itu semua mereka akan takut, bertobat, kapok. Ternyata tidak, mereka masih tetap ingin memberontak lagi. Well, we might think that after that, surely they learned their lesson and they would not rebel against God anymore. Well, were we wrong? Mereka tetap mau memberontak lagi, sehingga Tuhan harus menurunkan tulah dan membunuh hampir 15.000 di antara mereka. Well, they did not repent, they still wanted to rebel, and God had to do something else. God then sent a plague, killing almost 15,000 of them. Nah saudara, setelah semua itu, Tuhan kemudian menyuruh Musa dan Harun mengumpulkan tongkat dari setiap suku dan menulis nama kepala suku pada setiap tongkat itu. After all of that, God then asked Moses to ask the Israelites from each tribe to surrender, to hand in a staff, and to write the name of the tribal chief on each staff. Nah, Tuhan berkata, tongkat yang nanti akan bertunas dan berbunga itu adalah orang yang aku urapi menjadi pemimpin. And God said, the staff that would bloom, would have flower, that staff actually is a symbol of my appointment, my anointing. The person whose name was written on it is the person that I have appointed. Nah kita tahu tongkat Harun yang mengeluarkan bunga, and as we all know, it was the staff of Aaron that bloomed and in fact had fruit, the almond fruit. Nah saudara, kita sudah belajar minggu lalu pelajaran pertama, kita melihat betapa besar dan panjangnya kesabaran dan kemurahan Tuhan. Last week we learned one lesson. How great was God's mercy and patience. God went out of his way to convince the people of Israel that I have appointed Aaron and Moses to be my servants over you. Ya, kita belajar betapa panjang sabarnya Tuhan. Ya, Tuhan berbuat ekstra, memberitahukan Israel, saya sudah memilih Harun menjadi hamba dan pemimpinmu. Ya, nah saudara, hari ini kita akan sambung lagi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. And today we will continue with other lessons. Halaman 40, page 40. Saya berpikir, apakah yang dipikirkan oleh Harun sewaktu tongkatnya dibawa masuk oleh Musa ke dalam kemah pertemuan? When I was preparing this, I thought, what went through Aaron's mind when Moses took his staff and take it to the tent of meeting? Saya menduga, walau Harun tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah menetapkannya menjadi imam buat Israel, namun sebagai manusia tentulah ia gelisah, tambahkan kata gelisah, dan bertanya-tanya apakah tongkatnya akan bertunas besok. I suppose, even though Aaron knew for sure, God had appointed him to be the priest, but as a human being, certainly he was anxious. He was wondering, would my staff bloom and bear fruit tomorrow? Stop dulu saudara. Saudara, seringkali kita pun seperti itu ya.
I think we can relate to Aaron if that's what he felt. Saudara, meskipun kita tahu Tuhan akan memelihara kita, tapi sewaktu kita harus menggantungkan diri pada pemeliharaan Tuhan, tetap kita seringkali merasa gelisah. We know God will take care of us beyond any doubt. But then when we have to depend on God, to depend on His protection, on His providence, we cannot help but feel anxious. Anxious. Benar nggak ya? Akan sembuh nggak ya? Akan ada jalan keluar nggak ya? Sometimes we ask all those questions. Will he be healed? Would there be a way out? Would God help me? Saudara, inilah kita sebagai manusia. Meski tahu, tapi tetap kadang masih gelisah. Even though our brain tells us not to worry, we know certainly God will help. But inside, we are still anxious. That's being human. Sambung. Harun tidak sempurna. Ia pernah gagal. Tambahkan kata gagal. Aaron was not a perfect leader. Not a perfect man. He failed. At least once. Dia ikut berpartisipasi dalam pembuatan patung anak lembu emas yang membuat Israel jatuh ke dalam dosa. Remember, Aaron took part in the making of the golden calf that made Israel fall into the sin of idolatry. Ingat ya, di Bukit Sinai, Harun itu tuh memimpin Israel membuat patung anak lembu emas, dan Israel akhirnya menyembah patung itu. Perhaps you still remember in the Mount of Sinai, Aaron took part in the making of the golden calf. And as a result of it, Israel fell into idolatry. They worshiped that calf, that statue. Sambung. Juga ia sendiri mendengar bahwa Tuhan bermaksud menghancurkan bangsa itu dan memulai bangsa yang baru. And he heard with his own ears that God intended to destroy the people of Israel and to start off a new nation out of it. Jadi, mungkin saja Allah memutuskan untuk membuat tongkat lain yang bertunas, bukan tongkatnya. Perhaps if we were Aaron, we would think, because God wanted to build a new nation out of it, perhaps instead of my staff, instead of me, God would appoint somebody else to be the new leader. Sambung, apapun yang ada di benak Harun, yang dapat kita pastikan adalah pada akhirnya ia berserah. Tambahkan kata berserah. Whatever went through Aaron's mind, what we can be certain of is that in the end, he must have surrendered. Surrendered. Sambung, di dalam pelayanan, kita pun mesti siap untuk menerima tugas dan melepaskan tugas. Tambahkan kata melepaskan. So here's the lesson for us to remember. In ministry, we must be ready to accept a task, a ministry, a job. But we must also be ready to hand it over. To hand it over. Sambung lagi. Mengasihi dan menaati Tuhan tidak mengenal masa berlaku, tetapi melayani, tambahkan kata melayani, Tuhan ada masa berlakunya. To love and to obey God has no expiration date. But to serve God, there is an expiration date to it. Stop dulu. Saudara, ada orang yang tidak siap-siap menerima tugas dari Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang siap menerima tugas dari Tuhan. We know there are those who cannot, who don't want to accept
any responsibility from the Lord. No, I don't want to, no, let somebody else do it. But of course, there are those who say, Lord, I'm ready. If it is something that you want me to do, I'll do it. Jadi, it's one thing to be ready to accept a responsibility from the Lord. It is another thing to turn it over, to let it go, to say, my time has come. My time is up. It's somebody else's turn now. Nggak selalu mudah, saudara-saudara. Belum lama ini, baru saja saya mendapat surat dari seseorang dalam pelayanan ya, yang berkata kepada saya perhatikan ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sewaktu pensiun sulit melepaskan jabatannya. This person is in ministry back in Indonesia. He shared with me his observation about his colleagues who were retiring. He said, many of them are not ready to actually let go, resign, retire. Nah, dia kemudian mengeluarkan pendapatnya. Pendapatnya adalah sebab kemungkinan besar mereka itu memikirkan kondisi ekonomi mereka nanti setelah pensiun. Karena mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka. And then he shared with me his observation or his opinion as to why some of these colleagues of his are not ready to turn it over, to retire. He said most likely because of economical reason. Because they think about their future. Now they won't have any more income. So it is a tough one. You have to let go of their position. Saudara, memang kemudian orang ini berkata, maka sekarang saya mulai mempersiapkan diri, mengerjakan atau mempersiapkan diri saya belajar hal-hal yang lain supaya setelah saya pensiun saya bisa melakukan pekerjaan itu. And he said to me, I am beginning to prepare myself now. I am going through this training. I don't want to tell you what that training is, but he said, after I retire, I will just switch my profession. I will be doing this to support me after I retire. Saudara, apapun alasannya, kadang memang kita harus mengakui sulit untuk berkata, my time has come. Ya, apapun alasannya, kita mesti mengakui kadang sulit ya, to say that. Not easy to say my time has come. Tapi ingat, to love God, to obey Him has no expiration date. To serve Him, there is expiration date. Kita harus rela. Sambung. Saya dapat membayangkan betapa berbahagia dan bersyukurnya Harun sewaktu melihat bukan saja tongkatnya bertunas, juga mengeluarkan kuntum, berbunga, dan berbuah. I can imagine how happy and grateful Aaron was when he saw his staff bloom and in fact bore fruit. Bukan hanya ia melihat tongkat, apa tuh yang dilihatnya sewaktu dia melihat fenomena itu? Ia pun melihat anugerah, tambahkan kata anugerah. So we can say, not only did he see a staff with flowers on it, he saw grace, anugerah. Anugerah, benar-benar. Dia lega sekali, dia bahagia sekali. I can imagine how happy he was, how thankful, how relieved he was. And once again, I'm sure he would say, God's grace. God still wants me. God still wants to bless me. God's grace. Dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yakni, bukan hanya yang Tuhan menyatakan kehendaknya, bukan secara samar, tetapi secara jelas dan berlimpah. Tambahkan kata berlimpah. You see, God showed His will
not obliquely, but very clearly and abundantly. Saudara, Alkitab berkata bukan hanya bertunas, tongkat itu mengeluarkan kuntum, mengeluarkan bunga, dan mengeluarkan buah. Ya, so the staff has some flower, some fruits in it. Saudara, kan satu aja daun keluar, udah kan ya, udah bukti itu. God did not have to do that. If God could just make one small leaf come out of it, that's enough. The rest had nothing on it, but Aaron's staff had a little leaf. That would be enough. That would be sufficient. But that's not sufficient. God had to do more. Little leaf, flowers, and fruit. Almond fruit. Berlimpah. Anugerah. Ya. Nah, dari ini dapat kita petik satu pelajaran, yakni sewaktu membela kita, Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Ia selalu membela secara nyata. Tambahkan kata nyata. So we can learn this lesson. When God defends us, He never defends us halfway. He goes all the way. He defends us clearly, powerfully, obviously. Selalu begitu. Sambung lagi. Adalah benar bila kita membayangkan Tuhan sebagai Bapa atau gembala yang baik. Of course, it is right to imagine God as our Heavenly Father, as a good shepherd. Tetapi Allah bukan hanya itu. Ia juga adalah seorang raja. Tambahkan kata raja. But God is not only a father and a shepherd. He is also a king. Tidak boleh kita melupakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat-Nya di dalam kerajaannya. We shall never forget that. God has called us to be His people in His kingdom. Dia adalah raja yang berdaulat. Tambahkan kata berdaulat. He is a sovereign king. Dan sebagai raja, ia akan turun tangan menyelamatkan umatnya yang berseru meminta tolong kepadanya. And as a king, he will get involved. He will save his people who cried out to him. Dan tatkala ia turun tangan, ia akan bertindak membela kita secara dahsyat. Tambahkan kata dahsyat. And when God gets involved to help us, He will defend us mightily. Jelas, mightily. Saudara, ingat ya, Tuhan selalu berkata, kita tidak usah membalas. Kenapa tidak usah membalas? Dia akan membela kita dan membalaskan kita. Remember, God always tells us not to revenge, not to avenge. Let it go. Because God says, I will do something. I will defend you. Nah saudara, sewaktu Tuhan membela kita, Dia itu akan membelanya nyata, jelas sekali. And when God defends us, He will defend us very clearly, very mightily. No mistake about it. Tuhan membela umatnya. Ya. Saudara, orang mungkin akan menolak, mengakui Tuhan telah menolong kita. Tapi dalam hati terkecil, mereka akan melihat, iya ya, Tuhan telah baik kepada dia loh. Tuhan telah menolong dia loh. Perhaps people don't want to acknowledge that fact. Perhaps they say, no, God does not help him. Or God did not help her. But deep down inside, they actually see God has helped us, His servants.
Ya, kita nggak usah. We do not need to do that. We do not need to convince people to say that we are right and they are wrong. We don't need to do so. He will do it for us. People will see it. They may not openly acknowledge it, but deep down inside, they will see it. Meskipun orang nggak mengakuinya secara terbuka dalam hati, pasti lihat dan mengakui. Iya ya, Tuhan membela dia. Sambung. Tuhan menyuruh Musa menaruh tongkat Harun di depan tabut perjanjian. Bukan untuk mengingatkan Israel akan pilihan Tuhan atas Harun saja, tetapi juga untuk memperingati mereka akan hukuman, tambahkan kata hukuman, yang menanti bila mereka memberontak lagi. The Lord God told Moses to keep or to put Aaron's staff in front of the Ark of the Covenant. Not only to remind the people of Israel of God's choice over Aaron, but also as a reminder to them that there is a punishment waiting for them if they rebel again. Apa tuh hukumannya? Mereka akan mati, tambahkan kata mati. And what would that punishment be? They would die. They would die. Sambung. Begitu mendengar peringatan Tuhan, mereka bereaksi berlebihan. Mereka menyimpulkan bahwa mereka akan mati, tambahkan kata akan. Upon hearing God's warning, they reacted excessively. They concluded that they would die. God did not say that. If they rebel, they would die. But then they jump into conclusion, wrong conclusion, that they would die. Mereka berkata, siapapun juga yang mendekat kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. They then said to each other, whoever gets near to the tent of meeting, to God's tent of meeting, they would die. Tuhan tidak berkata demikian, tapi mereka melebih-lebihkan perkataan Tuhan. God did not say so. They exaggerated the words of God. Nah, inilah perbedaan antara Tuhan dan manusia. So here's the difference between God and man. Tuhan berbuat lebih, tambahkan kata lebih, daripada yang kita minta atau harapkan. Sedang manusia melebihkan, tambahkan kata melebihkan, apa yang Tuhan katakan atau perbuat. So here's the difference between God and man. God always does more than we hope and ask for. Man exaggerates what God does or what God says. Sambung dan kita akan akhiri. Jangan sampai rasa bersalah membuat kita menciptakan konsep tentang Tuhan yang galak, tambahkan kata galak. Do not let our guilt make us create a concept of God that is cruel, vicious. Ya, jadi kadang-kadang saudara, kalau kita ini tahu kita salah, lagi rasa bersalah, udah dah kita ciptakan gambar tentang Tuhan galak mau membunuh kita. Ya, at times that's what we do. After we sin against God, when we feel guilty, then we create this concept of God. He's vicious, he's cruel, he's gonna kill me. No, that's not true. Sambung. Jangan sampai ketamakan membuat kita menciptakan konsep tentang Tuhan yang materialistik. Tambahkan kata materialistik.
Another example, do not let our greed drive us to create a concept about God that is materialistic. Kadang kita mendengar ya, orang-orang berkata, Tuhan memberkati, Tuhan mau kamu kaya, Tuhan mau kamu makmur. Majority of God's people in the Bible are not makmur, saudara-saudara. Yeah, majority of God's people who serve Him faithfully in the Bible, they are not wealthy people. Only a few are wealthy, but majority of them are not wealthy. Jadi karena kitanya sendiri yang suka harta, jadi kita ciptakan Tuhan seolah-olah Tuhan juga suka harta, materialistik. Yeah, because we like wealth, we like material stuff, so we create that concept of God as if God is like we are. He too loves materialism. No, ya, sambung lagi. Jangan sampai kelemahan moral membuat kita menciptakan konsep tentang Tuhan yang pemboleh. Next is, do not let our moral weakness make us create a concept about God that is like permissive. Apapun boleh ya, nggak apa-apa. Sebab kitanya udah begitu kok, jadi kita mau ciptakan Tuhan yang bolehlah, boleh, silakanlah, silakan. Because of our moral weakness, we cannot stop doing what we're doing. We know it's wrong. Then we create the concept of God. Oh, God is, orang Tionghoa bilang cincai, whatever goes, doesn't matter. Ya, He is permissive. Enggak ya. Sambung lagi. Apa yang Tuhan tidak katakan, jangan kita tambahkan. Kata tambahkan. Ya, tambahkan kata, tambahkan. Seakan-akan yang mengatakannya. So whatever God does not say, do not add to it as if He said it. If He did not say it, He did not say it. Don't add to it. Sebaliknya, apa yang Tuhan kita katakan, jangan kita kurangi. Tambahkan kata kurangi. Seakan-akan Ia tidak pernah mengatakannya. On the contrary, what God did say, do not subtract to it, as if He never said it. Sambung, Israel mendistorsi peringatan, tambahkan kata peringatan, menjadi penghukuman. You see what Israel did here? They distorted warning to become punishment. God only gave them a warning. But then they said God was going to punish them. Warning, not punishment. Tanpa mereka sadari, pendistorsian semantik mengakibatkan pendistorsian konsep. Tambahkan kata konsep. Unbeknownst to them, a semantic distortion brings about a conceptual distortion. Mengubah-ubah kata-kata Tuhan membuat kita akhirnya mengubah gambar atau konsep kita tentang siapa Tuhan. When we play around with God's word, we will play around with God's concept of who He is. Tiba-tiba di mata mereka, Allah berubah menjadi Allah yang sadistik, tidak berbelas kasihan. Suddenly before their eyes, God evolved or devolved, becoming a very sadistic God. No compassion. Tidak heran mereka selalu ingin memberontak. No wonder they always wanted to rebel. Ternyata mereka memiliki konsep yang kacau tentang Tuhan. Tambahkan kata kacau. Turn out that they had a very confusing concept of God.
Oke, sudah selesai. Ada yang mau tambah, ada yang mau kurangi, silakan. Cynthia. Jabatan. Jadi kita memang melayani Tuhan dalam konsep mempunyai jabatan tertentu. Kita melayani di dalam kehidupan kita, ya, di dalam relasi kita dengan sesama, ya. Tapi yang secara formal itu, ya kita harus diadaptasi. Thank you for the clarification, Sian. Thank you. Ministry, what I meant with ministry here, a formal ministry. Ada lagi mau bertanya atau komentar? Kalau nggak ada, kita minta Ibu Hati berdoa menutup pelajaran kita. Ibu Hati Ria berdoa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur kalau kami pada saat ini Tuhan masih diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan yang telah diterangkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan melalui persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan, melalui Bible study ini Tuhan, kami memperbaharui kehidupan kami setiap hari untuk benar-benar kami melayani Engkau sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya biarlah kiranya Tuhan Engkau pertambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu melalui persekutuan jemaat ini, bahkan dimanapun Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan selalu pertambah-tambahkan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hati. Kita sekarang masuk ke dalam kelompok doa kita. Let's join our prayer groups now.